যে বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে অনেক ধৈর্য আছে, মানুষ অনেক ধৈর্য ধারণ করতে পারে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ হযরত মজাক করে বলেছেন মাছ খায়, মাছের ভিতরে অনেক শক্তি আছে, যার কারণে এক এক দিন 4টা 5টা প্রোগ্রাম। तलखीस कर दीजिए नहीं कर दीजिए आप खुलासा बता दीजिएगा। ঠিক আছে হযরত, এখানে আলোচনার ভিতরে আজাদ বলছেন আমাকে খোলাসা কথা বলে দেওয়ার জন্য। হযরত এখানে তাকওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছেন कि इंसान हो पत्थर नहीं हूँ मैं, या फिर मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। माशाअल्लाह बांग्लादेश के लोगों में भी और बांग्लादेश के हजरात उलमाए किराम में भी एक तो रूहानी कुव्वत है उनके अंदर। अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत अता फरमाई रूहानियत के एतबार से। एक मछली की कुव्वत है और मछली की ताकत जन्नत की ग़िज़ा है, और वो ग़िज़ा हजरात बांग्लादेश के लोगों को, अवाम को, अहले इल्म को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। जितनी मछली हम लोग साल भर में खाते हैं, आप एक दिन में खाते हैं। एक दिन में एक हिंदुस्तानी औसतन एक साल में हिंदुस्तानी एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो मछली खाता है। आप साल भर में क्या एक दिन में खा लेंगे? तो उसकी ताकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। 4-4 और 6-6 जलसे कर देते हैं और अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता फरमाते हैं। हम उसके अंदर बहुत कमज़ोर वाक़ हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर आमद का और अपनी हाज़री का हक़ अदा करना है, हुक्म की तामील करनी है। मैंने आयत कुरानी आपके सामने तिलावत की जिसमें हक़ ताला जल्ला मजदहू ने अहले ईमान को खिताब फरमाया और फरमाया कि अहले ईमान, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो फिर हम तुम्हें एक शान दिगर अता फरमाएंगे, एक अलग से रुतबा अता फरमाएंगे, एक अलग से मकाम अता फरमाएंगे। दुनिया के अंदर सैकड़ों कौमें हैं, सैकड़ों मजहब के पैरोकार हैं और बहुत सारे कबाइल हैं, तादाद और अनगिनत बिरादरियां हैं, उनके अलग अलग रसूम और रिवाज हैं। लेकिन फरमाया उन सब के दरमियान तुम्हारी शान अलग होगी, जुदा होगी, मुमताज़ होगी और सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ तुम्हें हासिल होगा, एक शर्त के साथ कि अगर तुम तक़वा इख्तियार करो। सवाल ये है, उलमा ने बहस की है, हज़रात मुफस्सिरीन ने, कि तक़वा क्या है। उसकी फिर चंद मिसालें पेश की हज़रात अहले इल्म ने। एक तक़वा है जनाब सरवर कायनात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक तक़वा है हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का। फिर तक़वा हमारे अकाबिर औलिया हज़रात अहले दिल, अहले बातिन व अहलुल्लाह का है, उनका तक़वा है। तो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार तक़वे की जानिब तवज्जो दिलाई। और इसकी अहमियत आप इस तरह समझिए कि कुरान मजीद में अगर आप ततब्बो करें, तलाश करें और जुस्तजू करें तो हर सफ़े पर औसतन तक़वे का जिक्र 1 मरतबा ज़रूर आ जाएगा। पूरे कुरान मजीद में हर सफ़ा पर 1 मरतबा तक़वे का जिक्र। बाज़ सफ़हात में 3-3 और 4-4 मरतबा कुरान मजीद ने तक़वे का जिक्र किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुरान मजीद किसी चीज़ की जानिब तवज्जो दिलाए और एक ही मरतबा जिक्र आ जाए तो वो क़यामत तक के लिए काफ़ी है। चाहे जाए कि किसी चीज़ की जानिब कुरान मजीद तवज्जो दिलाए, मुकर्रर दिलाए, बार बार दिलाए, लगातार दिलाए और इस कसरत के साथ दिलाए कि जिसका शुमार करना भी मुमकिन ना हो, उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा तक़वा क्या है। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठीक उस नहज पर हैं, उस अंदाज पर हैं, उस तरीक़ पर हैं जो जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीक़ा है। हज़रात अहले इल्म ने लिखा कि नबूवत के बाद अगर कोई मकाम है तो वो मकाम सिद्दीक़ियत है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को कमाल हासिल है। ऐसा तक़वा अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं हज़रात सहाबा के दरमियान। फिर सैयदना उस्मान गनी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत के वाक़यात में लिखा
کہ بیت المال میں عطر آیا تقسیم ہونے کے لیے. حضرت عثمان غنی گھر میں عطر کا برتن لے کر آئے تقسیم کرنے کے لیے. تو تقسیم کیا تمام ضرورت مندوں کو اور اہل مدینہ کو. تقسیم کرنے کے بعد حضرت کی اہلیہ نائلہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی کچھ عطا کیجیے, اتنی خوشبو آ رہی ہے, اتنی خوبصورت خوشبو ہے کہ ہمیں بھی اس میں سے ملنا چاہیے. آپ نے فرمایا نائلہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے, اہل ایمان کا, مجاہدین کا, اس میں سے تمہیں نہیں دیا جا سکتا اور یہ اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے. بس عثمان غنی یہ کہہ کر تشریف لے گئے باہر. جب گھر میں واپس آئے دوبارہ تو پورا گھر خوشبو سے بسا ہوا, معطر تھا پورا گھر. تو حضرت عثمان نے دریافت کیا اہلیہ سے, نائلہ سے, کہ بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ عرض کیا حضرت آپ جو عطر تقسیم کر کے خالی برتن چھوڑ گئے تھے, اس خالی برتن میں میں نے ہاتھ پھیر کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیر لیا. عثمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ نائلہ تو خود بھی ہلاک ہوئی, تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا. تمہارے لیے کہاں سے جائز تھا کہ تم خالی برتن میں ہی ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پر پھیرو؟ یہ تقویٰ ہے حضرات صحابہ کا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاجوں کی تہذیب, اخلاق اور کردار اس قدر بلند کر دیے تھے, اتنے پاکیزہ کر دیے تھے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اسی طریقے پر دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اسلام کی تاریخی شخصیت ہے, بنیادی اور اساسی شخصیت ہے, ان کی نظیر نہیں ملتی. ہندوستان کے اندر جب آزادی ہوئی سن 1947 میں, انگریز سے آزادی ملی اور وہاں پر حکومت قائم کرنے لگے, تو ان سب کے سربراہ گاندھی, کرم چند موہن داس گاندھی جی نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا, یہ نصیحت کی اپنے تمام کے تمام لیڈران کو جنہوں نے آزادی کی جنگ میں شرکت کی تھی, کہ اگر حکومت کرنی ہے ہندوستان پر تو ایسی حکومت کرنا جیسے عمر نے حکومت کی ہے. عمر کی حکومت کی مثال غیر مسلم بھی دیتے ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی دوسری شخصیت نہیں جیسا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کو جلال آتا تھا, حضرت کو غضب کی کیفیت ہوتی تھی, اور خاص طور سے توحید کے بارے میں, ایمانیات کے بارے میں, اسلام کے بارے میں حضرت بالکل برہنہ تلوار کی طریقے پر تھے. تو حضرت کے واقعات ہیں اور ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا مزاج کیا تھا. علماء محققین نے لکھا حضرت کا حلیہ کہ حضرت کا قد نکلتا ہوا تھا, لمبے قد کے تھے, اور گال حضرت کے اندر دھسے ہوئے تھے, مونچھیں رکھی ہوئی تھی سبالتین. جب عالم غضب میں ہوتے تھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے, اپنی آستینیں چڑھاتے تھے. جب حضرت کو کسی بات پر غصہ آتا تو ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب حجامت بنوا رہے ہیں, لکھا ہے, اور حجامت کے دوران آپ اس سے بھی مرتبہ سمجھیے عمر کا کہ مصر سے کتاب آئی ہے موافقات عمر, ان مصنف نے کتاب کے ان آیات کی نشاندہی کی ہے جو آیات حضرت عمر کے حق میں ان کی رائے کی موافقت میں قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید 11 بار سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں, ان کی رائے کی موافقت میں, اس سے ان کی مقام کا, ان کی مرتبے کا اور ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. حضرت حجامت بنوا رہے ہیں, حجامت بنا رہا ہے. دوران حجامت حضرت نے گلا صاف کیا اور کر کے اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش, تو دیکھا کہ حجام بے ہوش ہو کر گر پڑا. جو حجام تھا وہ بے ہوش ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. حضرت عمر نے اس کو ہوش میں لانے کی تدابیر کی, اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے, ہوش میں لائے. جب ہوش میں آ گیا تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بے ہوش کیا. عمر نے فرمایا کہ خدا کے بندے کیوں تہمت لگاتا ہے, کیوں الزام لگاتا ہے؟ میں نے نہ تجھے ڈانٹا, نہ ڈپٹا, نہ مارا, نہ پیٹا, بلا وجہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے بے ہوش کیا. کہا کہ حضرت جس وقت آپ نے گلا صاف کیا اور آپ کھنکارے
تو میں یہ سمجھا کہ میری کسی حرکت پر عمر کو جلال آ گیا. اس خیال سے میرے ہوش غائب ہو گئے اور میرے حواس معطل ہو گئے اور میں بے ہوش ہو گیا. اور یہ تو بیچارہ ایک معمولی حجام تھا. حضرت عمر دور امارت کے اندر مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے ہیں بحیثیت امام کے. نماز پڑھا کر نکلے ہیں مسجد نبوی سے. آپ کے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے جس کے اندر کبیر السن حضرت عمر سے جو عمر کے اندر بڑے ہیں وہ صحابہ بھی ہیں. آپ سے حضرت عمر کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہیں جن سے حضرت عمر علمی استفادہ کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. صحابہ کی جماعت ہے. اچانک عمر کو کوئی کام یاد آیا، تیزی کے ساتھ پیچھے مڑے تو تمام صحابہ کی صف زمین پر گر پڑی، اس خیال سے کہ شاید عمر کو ہماری کسی حرکت پر جلال آ گیا. یہ شان ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک صحابی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند صحابہ ایسے ہیں جو اپنے فہم میں اور اپنی ذہانت میں، اپنی فراست میں اور اپنے بہادری کے اندر ایک دوسرے سے کچھ کم نہیں. سیدنا خالد ابن ولید، عمر ابن عباس، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ. 19-20 کے فرق کے ساتھ، کچھ ان کو نمبر نہیں دیا جا سکتے. نہایت جسور، بڑے توانا اور نہایت بہادر اور سمجھدار واقع ہوئے ہیں. حضرت عمر ابن عاص کے ساتھ آج بھی جب عرب کے مورخین ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے لکھتے ہیں فریس عرب. عرب کا سب سے سمجھدار انسان، سب سے دانا اور عقل مند آدمی. اتنے دانا ہیں عمر ابن عاص کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے حق میں آرزو اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ان میں سے عمر ابن عاص کے حق میں بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی چیز آئے، آپ کے قلب اطہر میں کوئی عرض ہو، ناممکن ہے کہ وہ پوری نہ ہو، محال ہے، وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی. اور پھر آپ کسی کے حق میں دعا فرما دیں، ایک تیر ہے جو یقیناً نشانے پر بیٹھے گا. آپ نے دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی. عمر ابن عاص آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے آپ کو اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی ہے عمر کے آنے پر اور ان کے استقبال کے لیے، ان کو بٹھانے کے لیے. جب عمر آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا سلام کے بعد کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت اسلام کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعجلت تمام جلدی کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے کہ کہیں ارادہ نہ بدل جائے عمر کا. عمر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. جب پیغمبر نے ہاتھ آگے بڑھائے، عمر نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. آپ پریشان ہوئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ یہ سمجھے کہ شاید عمر کا قبول اسلام کا ارادہ تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا ما لکا یا عمر. بڑی پریشانی سے آپ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، آپ نے ہاتھ کیوں پیچھے ہٹا لیے؟ کہا یا رسول اللہ، میں تو شرط کروں گا، میں تو بہت ذہین اور سمجھدار انسان ہوں. میں اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر آپ کا مذہب اختیار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ، میرے ایسے ایسے گناہ ہیں، میں نے ایسے ایسے گناہ انجام دیے ہیں جن کو نہ میں بیان کر سکتا نہ آپ سن سکتے. یا رسول اللہ، مجھے آپ کا مذہب قبول کر کے اور اسلام قبول کر کے کیا ملے گا؟ میں اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ کر آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا الا تعلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. کیا عمر تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ اتنے سمجھدار انسان ہیں. یہ سیدنا عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر کے دور امارت میں حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ عمر ابن عاص نے مصر میں گورنر ہاؤس بنا دیا. وہ گورنر ہاؤس
کوئی وائٹ ہاؤس نہیں تھا, کوئی کریملن نہیں تھا, کوئی راشٹرپتی بھون نہیں تھا. ایک معمولی کمرہ بنایا تھا مٹی کا, اور گارے سے ایک کمرہ تیار کیا تھا. حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے ایک پرچہ لکھا, معمولی پرزہ لکھا کہ او آس ابن آس, میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی کمرہ بنایا ہے گورنر ہاؤس, میرا یہ پیغام ملنے کے ساتھ ہی اسے زمین کے برابر کر دے, ورنہ وہیں پر پہنچ کر دونوں کان اکھاڑ کر گدی کے پیچھے لگا دوں گا, گردن کے پیچھے لگا دوں گا. یہ آرڈر دیا حضرت عمر نے. لکھا ہے تاریخ میں, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام قاصد لے کر پہنچا پیغامبر مصر حضرت عمر ابن عاص کے پاس, تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے تھے, گورنری کے فرائض انجام دے رہے تھے, لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے, فیصلہ کر رہے تھے. پرچہ پڑھا, اٹھے اور بھاگے, باہر نکلے, نہ جوتا پہنا نہ سامان اٹھایا, اور باہر نکل کر کھڑے ہو کر کہا گراؤ, ابھی گراؤ, فوراً گراؤ, زمین کے برابر کر دو. جب وہ کمرہ گرا دیا گیا تو کسی نے عمر ابن عاص سے عرض کیا کہ حضرت ایسی بھی کیا بدحواسی, ایسا بھی کیا آپ نے اجلت کی, جلدی کی؟ اگر عمر کا آرڈر تھا تو آپ کم از کم جوتے پہن لیتے, اپنا سامان اٹھا لیتے. آپ نے تو اتنی اجلت کی, چپل بھی نہیں پہنے اور باہر نکل کر کمرہ. کہا کہ خدا کی قسم تم نہیں جانتے جس شخص کا یہ آرڈر تھا, جس شخص کا یہ پیغام آیا تھا, وہ اپنی دھمکی کو, اپنی تھریٹ کو حقیقت بنا دیتا اگر میں ذرا بھی دیر کرتا. یہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب. یہ عمر ابن خطاب نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ کعب تقوی کیا ہے, جو میرا موضوع ہے, اور میں آپ کو اسی کے متعلق بتا رہا ہوں کہ ایمان والوں سے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا چیز ہے؟ کعب سے پوچھا حضرت عمر نے کہ کعب تقوی کیا ہے. حضرت کعب نے دریافت کیا, عمر کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے داہنی جانب بھی کانٹے ہوں, جس کے بائیں جانب بھی کانٹے ہوں, آگے بھی کانٹے ہوں, پیچھے بھی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی, تھوڑی دیر کے بعد اپنی گردن اٹھائی, کہا گزرا ہوں. کعب نے پوچھا کیسے گزرے؟ کہا حضرت عمر نے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر, اپنے کپڑوں کو بچا کر, اپنے جسم کو بچا کر, کہیں کانٹوں میں الجھ کر کپڑے نہ پھٹ جائیں, جسم زخمی نہ ہو جائے. کہا کعب نے کہ عمر, اس دنیا کے اندر اسی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. ہماری دائیں جانب بھی گناہ ہیں جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں, ہماری بائیں جانب بھی گناہ ہیں, معصیتیں ہیں جو ہمیں پکار رہی ہیں, پیچھے بھی گناہ ہیں, آگے بھی گناہ ہیں. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا احتیاط کے ساتھ, کہیں یہاں گناہ نہ ہو جائے, کہیں وہاں گناہ نہ ہو جائے, کہیں زبان کا گناہ نہ ہو جائے, کہیں آنکھ کا گناہ نہ ہو جائے. بھائی زبان کا گناہ اور غیبت جانتے ہو, زجر الشبانی والشیبہ ان ارتکاب الغیبہ, مولانا عبدالحی لکھنوی کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی. وہ حدیث سنا کر آپ کو اپنی بات ختم کروں گا. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, بے حیائی آج اپنے عروج پر ہے, بے غیرتی آج 7ویں آسمان پر ہے, فحاشی آج چاروں طرف برہنہ ناچ دکھا رہی ہے. اس کے باوجود یہ خبر منحوس کان میں نہیں پہنچتی کہ کسی بدنصیب اولاد نے, لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو. فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے میں جتنا گناہ ہے, نبی کریم نے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں ہے, اور جتنا گناہ سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے میں ہے. اللہ اکبر. زبان پر کنٹرول بٹھایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, اچانک انصار کی عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, عائشہ بھی موجود ہے. وہ آنے والی عورت چھوٹے قد کی ہیں, ان کا قد پستہ ہے, ناٹے قد کی, کثیر القامہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آئیں, آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم سے کوئی مسئلہ پوچھا, آپ نے جواب دیا. جب وہ واپس جانے لگی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नबी करीम से खिताब करके कहा, या रसूलुल्लाह ऐसे जा रही है। इशारा था उनके छोटे कद की तरफ, उन आने वाली खातून के जो अंसारी आई थी। आपके चेहरे का रंग बदल गया। आयशा के इस कलमे से और इस बात से पैगंबर का चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। आप हजरत आयशा घबराई, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या बात है? कहा, आयशा तूने ऐसी बात कही, ऐसा कलमा कि अगर समंदर में डाल दें तो समंदर का रंग काला हो जाए। हजरत आयशा ने कहा, या रसूलुल्लाह मैंने क्या कहा? मैंने कोई तोहमत नहीं लगाई, मैंने कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो एक हकीकी बात कही। वाकईतन उनका कद छोटा है, उनके छोटे कद की जानिब आपने फरमाया, आयशा किसी की अदम मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना, किसी की गैर हाजिरी में, कि अगर वो बात उसके सामने कही जाती तो उसे नागवार गुजरती, उसे अच्छा नहीं लगता। आयशा इसी का नाम गीबत है। अगर किसी के बारे में ऐसी बात कहना कि उस बात, वो ऐब और वो चीज उसकी जात में मौजूद नहीं, ये तो तोहमत है, इसका अजाब तो कहीं ज्यादा है गीबत से। तो जबान पर कंट्रोल बिठाया हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो तकवे के मुतालिक काब ने कहा कि ऐसे रास्ते से अपने आप को बचाए कि जहां पर आपको गुनाह दावत दे। हजरत उमर से कहा कि इसी का नाम तकवा है, यह है हजरत सहाबा का तकवा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। भाई तकवा हजरत अकाबिर, हजरत बुजुर्गान दीन का और अहलुल्लाह का, उसकी भी मैं आपके सामने मिसालें देता, लेकिन मैं थक गया हजरत, मैं थक गया सुबह से। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मैं हिंदुस्तानी आलिम हूँ, मौलवी हूँ, मेरे में अंदर वो रूहानी कुव्वत नहीं जो बांग्लादेशी उलामा में है। और उनकी कुव्वत की जो बुनियाद है वो दो है, एक तो रूहानी कुव्वत, एक मछली की कुव्वत। तो हम जो मछली खाते हैं साल भर में, पूरे साल में 1 किलो, आप एक दिन में 1 किलो खा जाएंगे। तो बहरहाल भाई मैं शुगर का मरीज भी हूँ। खुदा ताला जो कुछ मैंने अर्ज किया आपके सामने बयान किया, उसमें शान कबूलियत पैदा फरमाए। आपको अल्लाह ताला तकवे के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों को तकवा व तहारत से मुज़य्यन फरमाए और दीन के मुताबिक, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, आपके लाए हुए अहकामात के मुताबिक, आपके लाए हुए आईन और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। সম্মানিত উপস্থিতি, মোহতারাম আমাদের হযরত মেহমান সালাত ও সালামের পরে কোরআনে কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন তাত্তাকুল্লাহা ইয়াজআল লাকুম ফুরকানা। এই আয়াত দিয়ে হযরত শুরু করেছেন। এরপরে এখানে উপস্থিত আপনারা যারা একত্রিত হয়েছেন, ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে ছাত্র যারা আজকে পাগড়ি দিবে, এই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে, তাদের ব্যাপারে হযরত আলোচনা করছেন যে এটা একটা ভালো মজলিস, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরপরে হযরত আলোচনা শুরু করেছেন। আলোচনার আগে বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে অনেক ধৈর্য আছে, মানুষ অনেক ধৈর্য ধারণ করতে পারে। কারণ বাংলাদেশের মানুষ হযরত মজাক করে বলেছেন মাছ খায়, মাছের ভিতরে অনেক শক্তি আছে, যার কারণে এক এক দিন 4টা-5টা প্রোগ্রাম, হযরত সকাল থেকে নিয়ে জুমার থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত 4টি প্রোগ্রাম করছেন। বলছেন যে আমি তো পাথর না যে আমি একটানা এতক্ষণ কথা বলবো, আবার এদিকে আমি অসুস্থ মানুষ। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের ওলামা একরামের প্রশংসা করে বলছেন যে ওলামা একরাম তো এক এক দিনে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করতে পারেন। ঠিক नहीं कर दीजिए, तलखीस कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, आप खुलासा बता दीजिएगा। ঠিক আছে হযরত, এখানে আলোচনার ভিতরে হযরত বলছেন আমাকে খোলাসা কথা বলে দেওয়ার জন্য। হযরত এখানে তাকওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করছেন যে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। এই তাকওয়া 3 ধরনের, একটা হচ্ছে নবী পাকদের, নবীদের তাকওয়া, আরেকটা হলো সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের তাকওয়া, আরেকটা হলো বুজুর্গানে দ্বীনের তাকওয়া। সাহাবায়ে আম্বিয়া কেরামের তাকওয়া তো অনেক উপরের অবস্থা ছিল, এরপরে সাহাবায়ে কেরামের তাকওয়া, এইটারও ফজিলত অনেক বেশি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাকওয়া, এটার সাথে তো তুলনাই করা যাবে না অন্য কাউকে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে এসে কিছু কথা বলছেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকওয়ার দিকে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এবং আমি কথা সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি, হযরত অনেকগুলো কথা বলছেন। এর ভিতরে সাইয়্যিদনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে বলছেন,
হযরত কাব ইবনে আহবার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন যে তাকওয়া কি। তো তিনি বললেন যে তাকওয়া হলো, মনে করে তুমি একটা জঙ্গলের ভিতরে যার চতুর্দিকে কাটা, এর মাঝখান দিয়ে তুমি অতিক্রম করতেছো, তখন কিভাবে তুমি অতিক্রম করবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে আমি কাপড়কে অত্যন্ত ছোট করে এরপরে যাব যেন আমার গায়ে কাটা না লাগে। এটা হলো মূল তাকওয়া। তো এই তাকওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন এই ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। এখন আমাদের চতুর্দিকে গুনাহ, আজকাল আমরা এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে ওইভাবে সব যে চোখের গুনাহ, হাতের গুনাহ, গীবত এবং সুদ খাওয়া, এই সমস্ত গুনাহ থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। এই সমস্ত গুনাহ থেকে যদি আমরা বাঁচতে পারি, সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন তাকওয়ার ব্যাপারে যেরকম সচেতন ছিলেন, আমরাও যদি এইভাবে সচেতন হতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহুল আজিজ তাকওয়া যদি আমাদের ভিতরে আসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই তাকওয়ার দ্বারা আমাদেরকে ইনশাআল্লাহ জান্নাতের পথ আমাদের জন্য সুগম করে দিবেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह।